السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق بہت بلا مریم ذرا سنبھل کے اے فخر عرب کبھی یاد مجھے فرماؤ گے اے فخر عرب اے شاہ عجم کبھی یاد مجھے فرماؤ گے اے نازش کعبہ شمع حرم کبھی یاد مجھے کب تک میں دامن پھیلاؤں کب تک میں سہوں پر قد کے ستم کب یاد مجھے فرماؤ گے اے فخر عرب اے شاہ عجم کب یاد مجھے فرماؤ گے سجدہ کے لیے سجدہ کے لیے ایک مدت سے بیتاب ہے میری پیشانی کب مجھ کو ملیں گے نقش قدم کب یاد مجھے فرماؤ گے اے فخر عرب اے شاہ عجم کب یاد مجھے فرماؤ
कहना है बहुत कुछ वक्त है कम अब यहाँ मुझे फरमाओगे ऐ फख्र अरब है शाह अजम कब याद मुझे फरमाओगे सरकार का मैं कहलाता हूँ सरकार का मैं कहलाता हूँ सरकार से निस्बत है मुझको मिटने को है इस निस्बत का भरम कब याद मुझे फरमाओगे ऐ फख्र अरब है शाह अरब कब याद मुझे फरमाओगे ये आका ये आका देरीना खादिम कहता है जमाना जिसको सईद अब पूछता है बारी जन्म अब याद मुझे फरमाओगे ऐ फख्र अरब है शाह अजम कब याद मुझे फरमाओगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला محمد وآل محمد وعجل صلی علی محمد وآل محمد ارے ہائے گئی یا علی ارے سب تری ارے خیر بری سلوات باز بلا اللهم صل على محمد وآل محمد بارے دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد باخر کے گھر میں پھیلی مسرت کی روشنی باخر کے گھر میں پھیلی مسرت کی روشنی ہے دو جہاں میں حق و صداقت کی روشنی باخر کے گھر میں پھیلی مسرت کی روشنی آئیے ایمان آئیے امام جعفر صادق کا نور ہے جائے گی تابش صداقت کی روشنی جائے گی تابش صداقت کی روشنی باخر کا لال آخر کا لال آیا ہے پڑھتے رہو درود پھیلاؤ چار سو یہ عبادت کی روشنی پھیلاؤ چار سو یہ عبادت کی روشنی مربوط پنجتن سے ہے مربوط پنجتن سے ہے پھیلے گی حشر تک صادق کا نور یعنی امامت کی روشنی صادق کا نور یعنی امامت کی روشنی ہم منقبت سناتے ہیں ہم منقبت سناتے ہیں
لال کی بزم ولا میں پھیلی ہے جنت کی روشنی بزم ولا میں پھیلی ہے جنت کی روشنی پھیلائیں گے زمان پھیلائیں گے زمان میں ہم اس کو ہر طرف صادق کا ہے پیام محبت کی روشنی صادق کا ہے پیام محبت کی روشنی اب پانچویں امام کر لیں گے وہ قبول عقیدت کی روشنی کر لیں گے وہ قبول عقیدت کی روشنی ہم بارہویں امام ہم بارہویں امام کو دیتے ہیں تہنیت کر لیں گے وہ قبول عقیدت کی روشنی کر لیں گے وہ قبول عقیدت کی روشنی سجاد کا ہے سجاد کا ہے پوتا یہ فاخر کا نور ہے بانٹے گا یہ بھی علم کی دولت کی روشنی بانٹے گا یہ بھی علم کی دولت کی روشنی پہنچا دو ہم کو شہر مدینہ میرے امام آنکھوں پر سب کی رکھ دو زیارت کی روشنی آنکھوں پر سب کی رکھ دو زیارت کی روشنی کر لے قبول امام کر لے قبول امام سے ہے دعا رشید لفظوں کی شکل میں ہے عقیدت کی روشنی لفظوں کی شکل میں ہے عقیدت کی روشنی ہم بارہویں امام کر لیں گے وہ قبول عقیدت کی روشنی کر لیں گے وہ قبول عقیدت کی روشنی صلی ایک اور سربت بواز بلا
کے فضل سے کیا اہتمام رحمت ہے، خدا کے فضل سے کیا اہتمام رحمت ہے، نظام دین خدا بھی نظام رحمت ہے۔ لیا جو نام محمد تو ایک سکون ملا، یہ نام اپنی جگہ خود پیام رحمت ہے۔ اللہ کا پیغام سنانے والے، اے راہ صداقت پہ چلانے والے، احسان تیرا کون بھلا سکتا ہے، انسان کو انسان بنانے والے۔ شائع بلا صفات آتے ہیں، بعض ممکنات آتے ہیں، ہے خوشی کائنات میں ہر سو، سرور کائنات آتے ہیں۔ صلوات بعض بلا۔ میں اپنے حوصلے سے یوں بھی اکثر کام لیتا ہوں، میں اپنے حوصلے سے یوں میں اپنے حوصلے سے یوں بھی اکثر کام لیتا ہوں، ہجوم درد میں دامن نبی کا تھام لیتا ہوں، دل وحشت زدہ آرام پا جاتا ہے اے گوہر، دل وحشت زدہ آرام پا جاتا ہے اے گوہر، محمد مصطفیٰ کا جن گھڑی میں نام لیتا ہوں۔ پیغام شریعت کا کس طرح بیان ہوتا، پیغام شریعت کا کس طرح بیان ہوتا، جو راز مشیت تھا ہرگز نہ عیاں ہوتا، تبلیغ رسالت کو بر وقت سنبھالا ہے، ہوتے نہ ابو طالب اسلام کہاں ہوتا۔ سنبھل کر گفتگو کرنا یہ عنوان ابو طالب، سنبھل کر گفتگو کرنا بے عنوان ابو طالب، خدا سے ہو چکا تھا عہد وہ پیمان ابو طالب، ہے سب شاید ردائے فاطمہ زہرا سے پہلے بھی سکون پایا نبی نے زیر دامن ابو طالب۔ مولا کائنات، دین کی حفاظت کا سلسلہ ضروری ہے، دین کی حفاظت کا سلسلہ ضروری ہے، اس کا ذکر لازم ہے دیکھنا ضروری ہے، ہم کو دین کامل کے ساتھ اگر رہنا ممبروں سے مولا کا تذکرہ ضروری ہے۔ کیا بات کرو ملک سلیمانی پر، ہے فخر مجھے جذبہ ایمانی پر، خاک در حیدر ہے جبی پر روشن، جنت کی سنت ہے میری پیشانی پر۔ ہم اپنے پاس ہزار آفتاب رکھتے ہیں، بلند فکر نظر لاجواب رکھتے ہیں، ہمارے سامنے سورج کا کیا چراغ جلے، جبی پہ خاک درے بوتراب رکھتے ہیں۔ کتنی پر لطف وہاں صورتحال ہوئی، کتنی پر لطف وہاں صورتحال ہوئی، تھا یقین جس کا بہرحال ہوئی بات ہوئی، آدم نوح عیسیٰ کے موسیٰ گوہر، آدم نوح عیسیٰ موسیٰ کے گوہر، آدم نوح عیسیٰ کے موسیٰ گوہر، در حیدر سے بہت سو سے ملاقات ہوئی۔ صلوات بہت بلند، اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد وجل فرجہم، صلی اللہ صلوات بہت بلند۔ اللہم صلی اللہ حیدری یا صلوات بہت بلند۔ ایمان کے حلقے سے نکل جاتے ہیں، ایمان کے حلقے سے نکل جاتے ہیں، اس در پہ فرشتے بھی سنبھل جاتے ہیں، شہزادی کونین جو ہو جائے خفا، اللہ کے تیور بھی بدل جاتے ہیں۔ یہ امام قاسم خلقت میں فرمایا گیا، عرش پر پیغمبر خاتم کو بلوایا گیا، بعد احمد اور 12 نقش ویسے ہی بنے، فاطمہ و نقش ہے جو پھر نہ دہرایا گیا۔ وجود حق سے سارا نظام قائم ہے، کسی کے فیض سے وہ انتظام قائم ہے، وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پر ہمارا امام قائم ہے۔ صلوات بہت بلند۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔
جواب جانشین قائد اچھا لقب ہے. واہ واہ. اللہ کے دو عالم کا ایسا شاہکار اللہ کے دو عالم کا ایسا شاہکار امام صادق ہیں. اللہ کے دو عالم کا ایسا شاہکار امام صادق ہیں. سرکار رسالت کا زندہ کردار امام صادق ہیں. اسلام کے ہر منصب کے لیے اقرار امام صادق ہیں. اسلام کے ہر منصب کے لیے اقرار امام صادق ہیں. اور کفر کے ہر مذہب کے لیے انکار امام صادق ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. گر دین خدا پر حملہ ہو بن جاتے ہیں یہ مذہب کی سپر. گر دین خدا پر حملہ ہو بن جاتے ہیں یہ مذہب کی سپر. باطل جو اٹھائے سر اپنا تلوار امام صادق ہیں. سبحان اللہ. سب اہل ستم ان سے بھاگے سب اہل ستم ان سے بھاگے ٹھہرا نہ کوئی ان کے آگے. فرار ہیں سارے اہل ستم کرار امام صادق ہیں. سبحان اللہ. ایمان کی ہر حکمت ان سے اسلام کی ہر وسعت ان سے ہے. علم اگر ایک نقطہ با پرکار امام صادق ہیں. واہ 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 واہ. جو امت حق میں شامل ہو جو جنت حق میں داخل ہو لازم اسے یہ یاد رہے سردار امام صادق ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری شعر ہے. مالک سے اگر تصدیق نہیں پھر کوئی بشر صدیق نہیں. مالک سے اگر تصدیق نہیں پھر کوئی بشر صدیق نہیں. اور دہر کی ہر سچائی کا معیار امام صادق ہے. اور دہر کی ہر سچائی کا معیار امام صادق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلوات شاہ فرما سلوات باز بلا نعرہ حیدری نعرہ صفدری نعرہ خیبری سلوات باز بلا. چند اشعار اس سے پہلے وضاحت کر دوں تو عادت کے مطابق سلوات اشعار. اللهم صل على محمد وآل محمد. علماء کے سامنے زبان پر ہو جاتی ہے. دنیا کی عادت ہے کہ کوئی بھی شے آتی ہے تو اس کا ڈپلیکیٹ بنا لیتے ہیں. کیا بات ہے ڈپلیکیٹ بنانا انسان کی فطرت میں ہے. حالانکہ وہ ویسی چیز نہیں بن سکتی جو اصل ہوتی ہے لیکن کام تو چل جاتا ہے لوگوں کا. جلدی دیکھ سلوات ارشاد سنیں. نور سے عالم کو چمکایا رسول اللہ نے. نور سے عالم کو چمکایا رسول اللہ نے. سلسلہ کا حشر کہلایا رسول اللہ نے. نور سے عالم کو سواد شاہ. میں نے ڈپلیکیٹ والی بات کہی اس کو پوری کر دوں. آپ یہ نوٹ فرمائیں. سلوات ارشاد فرمائیں. سلوات باز بلا فیکٹری کے مالک میرے ہیں. بھائی کی آمد مرحبا مرحبا بھائی کی آمد. جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں فیکٹری کے مالک ہیں مگر بھائی بہت زیادہ لطفہ ہے. جی انسان ڈپلیکیٹ بنا لیتا ہے ہر شے کا. تو خداوند عالم نے نور سے حضور کو خلق کیا.
अब दुनिया के पास तो नूर था नहीं, तो उन्होंने खुदा रसूल खुदा फरमाते हैं कि मैं अपनी जात में मुकम्मल नहीं हूँ, अपनी जात में मैं मुकम्मल नहीं हूँ। मेरा सर अली है, मेरी आंखें हसन हुसैन हैं, मेरा दिलो जिगर फातिमा है। तो ये सब मिलके हुजूर बनते हैं, मोहम्मद बनते हैं। सब मिलके मोहम्मद बनते हैं। अब ना तो दुनिया के पास नूर था, न दुनिया के पास वो फजीलतें थी, तो मोहम्मद बना लिया दुनिया ने डुप्लीकेट। यानी 40 साल तक आप हुजूर नबी नहीं थे, आप पढ़े लिखे नहीं थे, आप नूरी नहीं थे। फैजान गिरामी हमारे पास असल शय जो खुदा आलम ने अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी बनाया था वो हमारे पास है, दुनिया के पास डुप्लीकेट है जो उन्होंने अपना बनाया। कोई मुशाबहत नहीं है, नहीं हमारे रसूल में और उनके रसूल में कोई मुशाबहत नहीं। नूर से आलम को चमकाया रसूलुल्लाह ने, सिलसिला हश्र फैलाया रसूलुल्लाह ने। एक कांधे पर हसन है, दूसरे पर है हुसैन, इनका ये रुतबा है दिखलाया रसूलुल्लाह ने। तारीफ की फजीलत भी है और मख्तार भी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ रहे हैं आप, इसका एक नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। हम जो यहाँ खड़े होकर पढ़ते हैं वो आयतें कुरान होती हैं, हदीसें होती हैं, मौला की फज़ाइल होती हैं, लेकिन आप जो पढ़ते हैं नीचे बैठकर, उसका मकाम ये है कि जब तक सलवात न हो कोई अमल कबूल नहीं होता। आपका मर्तबा यहाँ वाले से कम नहीं है। ये अकबर को जरा समझाओ तो, ए मुसलमानों ये अकबर को जरा समझाओ तो, अब्द क्या काफिर से पढ़वाया रसूलुल्लाह ने, सिलसिला हश्र फैला। वाह 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 वाह, क्या और यकीनन नात हकीकतन बगैर तरन्नुम के हो ही नहीं सकता। तरन्नुम में ही लुत्फ होता है, इसलिए तरन्नुम के साथ अर्ज कर दो। एक सलवात पढ़ रहे ऐसे नहीं, बावज बुलंद सलवात पढ़िए। सलवात पढ़ते मोहम्मद कह रहा है यही खुदा रसूल, कह रहा है यही खुदा रसूल, सारी दुनिया बनी बराए रसूल, सारी दुनिया बनी बराए रसूल। शेर देखिएगा, मैं भी सिदरा के पास
سبحان اللہ سبحان اللہ میں بھی سدرا کے پار جاؤں گا گر میں بن اپنے مرکز کو چھوڑ دے سورج اپنی جانب اگر بلائے رسول ایک سلوات ارشاد فرمائیں اس کے دل میں سمائے کیسے خدا جس کے دل میں نہیں سمائے جس کے دل میں نہیں سمائے جتنی توحید کی بلندی ہے نظر اتنے بلند آئے جتنی توحید کی بلندی ہے نظر اتنے بلند آئے اب یہ بات بھی حق ہے کہ پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کے حال کی بھی مدح ہونی چاہیے ورنہ یہ مدح نامکمل ہے یہ دو شعر ملاحظہ فرما لیں ناز ان کے نہ کیوں اٹھائے خدا ناز ان کے نہ کیوں اٹھائے خدا مصرع ثانی ناز ان کے نہ کیوں اٹھائے خدا جن کو کاندھوں بخود اٹھائے ناز ان کے نہ کیوں اٹھائے خدا جن کو کاندھوں بخود اٹھائے رسول صرف حیدر ہی میرا وارث ہے صرف حیدر ہی میرا وارث ہے تم سے آتی ہے یہ صدا صرف حیدر ہی میرا وارث ہے تم سے آتی ہے یہ صدا نعت کہنے لگا ہوں میں راقب کچھ نہیں یہ بجز عطائے رسول صلوات محمد پیغمبر اسلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نرنتر صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا کلمہ خلق الافلاق صلوات اگر یہ موبائل بند ہو تو میں کچھ پڑھوں کیا بات ہے تھوڑا سا بند کر پتی پتی پھول پھول نعرہ حیدری صلوات بر محمد والے دنیا کے 3 حصوں پہ حکومت کرنے والے یزید کی بھی خبر نہیں ہے
جی دنیا کے 3 حصوں پہ حکومت کرنے والے یزید کی بھی خبر نہیں ہے، لیکن جو بھوکا پیاسا کربلا میں شہید ہوا اس کا روزہ چمک رہا ہے، تو جس کو اللہ محفوظ رکھے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ بے شک اللہ نے ان کو باقی رکھنے کا وعدہ کیا ہے، وہ باقی رکھے گا۔ مٹانے والے کل بھی مٹ گئے ہیں اور مٹانے والے آئندہ ہی مٹتے رہیں گے۔ حقیقت سے دور ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ رسول کون ہے۔ رسول سمجھتے کون نہیں ہے کہ کون ہے رسول۔ آنے میں بھی ایک امام ہے، جانے میں بھی ایک امام شامل ہے۔ نبی آئے تو ایک امام کی ولادت ساتھ ہے، چھٹے امام کی۔ نبی دنیا سے گئے تو ایک امام کی شہادت ہے ساتھ، امام حسین۔ اور وہ دونوں امام جو ساتھ آئے اور ساتھ گئے ہیں وہ مدینے ہی میں ہیں، اس چکر میں مت رہیے۔ وہ دونوں امام حسن بھی مدینے میں ہیں، امام جعفر صادق بھی مدینے میں ہیں۔ نعرے صفدری، نعرے قیبری، صلوات بہت بلند۔ 1400 سال ہو گئے، ترقی کا زمانہ ہے، مگر آج تک امت کو رسول اللہ کی ولادت نہیں معلوم ہو سکی، ورنہ وفات معلوم ہو سکی۔ آج سے 50 سال پہلے 12 وفات تھی، اب زمانہ اتنا ڈیولپ ہو گیا کہ وفات کا میلاد میں تبدیل کر دیا۔ پہلے 12 وفات، آج میلاد نبی۔ میلاد اور وفات کس انہیں سمجھ میں نہیں آئی، وہ شہادت کا فلسفہ کیا سمجھیں گے؟ جنہیں اپنے نبی کی وفات پر غم منانے کا طریقہ نہیں آتا، وہ نواسے پہ کیا روئیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے نبی کی وفات نہیں منا سکتے ہیں، وہ شہادت حسین منائیں گے۔ جو بلیوں کے جلوس نکالتے ہیں وہ سلجھانا کی زیارت کریں گے۔ ارے کیا بات ہے، ابو ہریرہ کی بلی کا جلوس نکل رہا ہے، تو جن کے نصیب میں ابو ہریرہ کی بلی جلوسوں میں ہو، وہ امام حسین کے سلجھانا کو وہ کیا سمجھیں گے؟ سلجھانا اور بلی کا فلسفہ نہیں سمجھ سکے کہ سلجھانا کہتے کسے ہیں اور بلی کہتے کسے ہیں۔ آج تک دنیا کے سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ شہادت اور وفات اور ولادت کسے کہتے ہیں۔ 1400 سال ہو گئے مگر معلوم نہیں ہو سکا کہ وفات پیغمبر کب ہوئی۔ تو کم سے کم اگر آپ نے دھوم دھام سے، میرے مسلمان بھائیوں کو یہ اشارہ اس لیے ہے کہ اگر آپ کو آج ترقی کے زمانے معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے، میلاد نبی آپ نے منایا ہے، تو کم سے کم خدا کے لیے ایک وفات کی تاریخ بھی تو معین کرو۔ یا ایسا کرتے کہ آدھا دن ولادت مناتے، آدھا دن وفات مناتے، کیا بات ہے صاحب۔ تو سمجھ میں آتا کم سے کم ایک دن میں دونوں کام ہو گئے، تو ولادت بھی منائی گئی ہے اور وفات بھی منائی گئی ہے، لیکن جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ صرف میلاد پر ہی ختم ہو گیا، کیا بات ہے، وفات کا کہیں ذکر ہی نہیں ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جو پیدا ہوا ہے وہ دنیا سے گیا نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے صاحب۔ ہم 1400 سال سے یہی سمجھا رہے ہیں محمد زندہ ہیں۔ ہاں۔ صلوات پڑھنا۔ ولادت اور انتقال، برتھ ڈے اور جس دن انسان دنیا سے گیا ہے، وہ صرف وہی بتائیں گے جس گھر میں یہ حادثہ ہوا ہو یا یہ خوشی ہوئی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولادت جس گھر میں ہوئی ہے، ڈیٹ آف برتھ وہی بتا سکتا ہے۔ اگر آپ میرے بچے کو رضا بھائی لے کر جائیں اسکول کے اندر ایڈمیشن کرانے کے لیے، تو کیا پرنسپل نہیں پوچھے گا یہ آپ کے بچے ہیں؟ کیا نہیں؟ پھر آپ کیوں آئے ہیں؟ جب آپ کے بچے نہیں ہیں، اچھا ڈیٹ آف برتھ بتا دیجئے ان کے کب پیدا ہوئے، یہ تو ہمیں نہیں معلوم، ان کے ماں باپ کو معلوم ہوگی، تو پھر ان کے ماں باپ کو آنا چاہیے بچے کے ساتھ۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ تو پڑوسیوں کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ کسی کے بچے کے ایڈمیشن کرانے کے لیے جائیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
सारे हमसाए हैं, ये सारे पड़ोसी हमसाए हैं जो रसूल का साया बनना चाहते हैं, बेसाए का साया बनना चाहते हैं। ये सारे हमसाए हैं जो बेसाए का साया बनना चाह रहे हैं, और अल्लाह ने इससे बगैर साए के पैदा किया है, क्योंकि इसके साए रहमत पर जो साए रहमत बना है वो साया अबू तालिब है। तो जिस घर में ये बच्चा पैदा हुआ है वो घर अबू तालिब का है, इसमें दो राय नहीं है। या शिया बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, या शियों के पास तारीख नहीं है, हम हकीकत बयान करते हैं। शहादत को शहादत कहते हैं, इंतकाल को इंतकाल कहते हैं, वफात को वफात कहते हैं, विलादत को विलादत कहते हैं। हम इसी तरह ढोल नहीं बजाते हैं। हमारे पास आओ ताकि हकीकत से आशनाई हो, इसलिए कि जब रसूलुल्लाह पैदा हुए हैं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जब रसूलुल्लाह पैदा हुए हैं कोई मुसलमान नहीं है। रसूलुल्लाह, अकबर भाई, रसूलुल्लाह जब पैदा हुए हैं कोई मुसलमान नहीं है, और जब रसूलुल्लाह दुनिया से गए हैं कोई मुसलमान जनाजे में नहीं है। जब आए उस वक्त कोई मुसलमान ऐलान रिसालत नहीं हुआ है, तो वो मुसलमान नहीं हुआ है। जब दुनिया में आए हैं ऐलान रिसालत तो हुआ नहीं। ये पहला खलीफा, ये जान से प्यारा पढ़िए, जितना चाहे पढ़िए, हमें इस बात से इनकार है, हम क्यों मना करें किसी को, जितना चाहिए होगा आप पढ़िए, मगर हकीकत को भी तो मानिए। रसूलुल्लाह जहाँ पैदा हुए हैं वो घर अबू तालिब का है, तो तारीख विलादत हमसाए नहीं बताएंगे। जिस घर में पैदा बच्चा हुआ है उस घर वाले से पूछिए, हाथ जोड़ के पूछे, सरकार नबी कब पैदा हुए हैं, अबू तालिब बताएंगे। पूरे खानदान के आबाओ अजदाद की तारीख विलादत का रजिस्टर अबू तालिब के पास है। के पास है। ऐसा नहीं है कि बच्चे बावर्ची खानों में पैदा नहीं होते थे। एक सलावत ले तारीख है। अम्मा जो है खाना पकाते पकाते जो बच्चों को जल्दी, ऐसे विलादतें नहीं है, ये विलादतें खास हैं। बेशक ये रहमतुल आलमीन की विलादत है, और इस विलादत का अल्लाह ने खास एहतमाम किया है। कैसरों के सदा के 14 कंगोरे मीनार के जमीन दोस्त कर दिया अल्लाह ने। फारिस कदाए आतिश कदाए फारिस को अल्लाह ने बुझा दिया, और जमीन के जर्रे जर्रे से एक आवाज पैदा की, रहमत 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 की आवाज पैदा हो रही थी, और हर शय इंतजार में थे खातिमुन नबीयीन के। और वो नसीब वाला जो था जिसकी गोद में आने वाले थे वो गोद अबू तालिब की थी। आज चेहरों पे हाथ फेर के झुब्बे पहन के आप कितना हंगामा करते फिरे, कम से कम सोचिए तो सही। जिसने सबसे पहले हाथों में लेकर, जब आजान किसी को नहीं आती थी, आते थे, अपने भतीजे को गोद में लिए हुए है वो। सलावत में अल्लाह अकबर के बाद आजान बगैर मोहम्मद रसूलुल्लाह के नहीं होती है। हो सकती है, हो सकती है। गोद में है, और जनाब अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं मेरे लाल अबू तालिब इस बच्चे का नाम तजवीज करो। क्या बाबा आपके होते मैं नाम रखूं? आप मेरे बाप वालिद हैं, आप रखिए। क्या मेरे जबान ही नाम के लिए खुलती नहीं है? कोई नाम मेरे सोच में, जहन में, मेरा दिमाग पूरा खाली है, कोई नाम ही नहीं आ रहा है इस बच्चे का। अबू तालिब की जबान से जो नाम निकला, लबों ने लबों को 2 मरतबा चूमा तो लफ्ज़ मोहम्मद निकला। ये मोहम्मद था तकदीर कायनात, जिसकी वजह से अल्लाह कह रहा लौला कलिमा खलक़तुल अफ़लाक। अबू तालिब ना नबी ना इमाम है, फिर ये नाम अल्लाह ने इसे आदम को नहीं दिया, ना ईसा को दिया, अबू तालिब को कैसे दिया? जिस नाम को रखने के लिए अल्लाह ने चुना है उसे अबू तालिब कहते हैं। तुम कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं, कलमा जो देता है उसे अबू तालिब कहते हैं। नारे हैदरी,
विलादत में जो शरीक है उसे अबू तालिब कहते हैं, सुभान अल्लाह। और रसूल अल्लाह की वफात में जो शरीक है उसे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। बाप ने आगोश में लिया है, बेटे ने जनाजे में रखा है। तो आने की तारीख बाप बताएगा, जाने की तारीख बेटा बताएगा। रसूल अल्लाह कब आए हैं बताएंगे अबू तालिब, रसूल अल्लाह कब गए हैं बताएंगे अली इब्न अबी तालिब, अली बताएंगे रसूल कब दुनिया से गए हैं, और अबू तालिब बताएंगे अबू रसूल अल्लाह कब दुनिया में आए हैं। अबू तालिब को काफिर समझ के छोड़ दिया, विलादत से नाशना हो गए। पता नहीं है कि रसूल को काफिर समझ के छोड़ दिया, और अली को खिलाफत से बरतरफ करके शहादत भूल गए। बेटा जनाजे को उठा रहा है और बाप विलादत के वक्त में मौजूद है, और अब जान से प्यारा पढ़ते रहिए। आप पूरे कसीदे पढ़ लीजिए, नात और है कसीदे और हैं। हमारी मजबूरी क्या होगी कि हमें नात पढ़ना पड़ती है क्योंकि इनको समझाने के लिए। नात और है कसीदे और है, इसलिए आइमा की नात नहीं होती, कसीदे होते हैं, कसीदे होते हैं। लिहाजा बेटा बताएगा कि कब गए। अब गए कब दुनिया से? 28 सफर को। लिहाजा उस तारीख को इमाम हसन ने लिया, वो भी मदीने मौजूद हैं। आए किस तारीख में? 17 रबीउल अव्वल को। वो तारीख को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने लिया, वो भी मदीने में मौजूद हैं। कलमा पढ़ने वाले साथ हैं, तारीखों में आने और जाने वाले मदीने में मौजूद हैं, ताकि दुनिया ये ना कह सके कब आए और कब गए। आने की तारीख जाफर सादिक बताएंगे, जाने की तारीख इमाम हसन बताएंगे। 28 सफर को शहादत रसूल अल्लाह की, 28, 29, 30 कितने दिन गुजर गए? 12 वफात तक। 12 चिल्लाते हैं मगर आज तक 12 समझ में नहीं आए। इतना पढ़ते हैं 12 मगर आज तक 12 समझ में नहीं आए। अल्लाह ने कहा कि हम 2024 में 12 को हटा के 14 को करवाएंगे। तारीख सलावत पढ़े गणेश का आना तो एक बहाना है, असल तो इन्हें समझाना है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये चीज तो हमारी शहादतों में भी आ चुकी हैं, आशूर के दिन भी ये चीजें आई हैं, मगर जुलूसों में कभी रुकावट हुई? क्योंकि वो जानते हैं कि शराफत से कौन निकलते हैं, हंगामे करके कौन निकलते हैं। जहाँ शराफत से जुलूस निकलते हैं वहाँ पाबंदियां नहीं होती हैं। खुदारा समझिए नबी की विलादत का दिन है तो उसको विलादत मनाइए, वफात का दिन है तो गम मनाइए, कम से कम अपने नबी का गम तो मनाइए, एहसास गम तो कीजिए, जिसके गम में जमीन और आसमान रोए हैं। ये सैयदा के आंसू नहीं है, सारी कायनात के आंसू हैं, आंखों से बह रहे थे। जैसा गम को समझिए, खुशी पर कभी गम तरजीह दिया जाता है, गम पर कभी खुशी तरजीह नहीं दी जाती है। कभी भी आप देखिए गम को तरजीह दी जाती है, खुशी को तरजीह नहीं दी जाती। लिहाजा आखिरी बात कि ये ऐसा हुआ कैसे? 12 के दिन जो ये हुआ है, क्योंकि आप जब तारीख को देखेंगे 28 सफर को रसूलुल्लाह दुनिया से जा रहे हैं और 12 को जो है मिलाद मना के वफात बना के जो है ना ये लोग इस तरह आए कि मिलाद नबी। तो क्योंकि आप उससे बेहतर जानते हैं कि ये जनाजे में कोई थे ही नहीं, रसूलुल्लाह के जनाजे में थे नहीं। क्यों नहीं थे? ये भी एक
اس کی مصلحت ہے، اس کی واہ مصلحت ہے۔ واہ بس میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تو یا رسول اللہ ان کو کلمہ ہی نہیں پڑھاتے تو اب تو کتنا اچھا تھا، یہ فساد نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، یہ میں سوچ سکتا ہوں مگر وہ الگ سوچتا ہے۔ اگر اس لوگ کلمہ نہ پڑھتے ہوتے تو یہ تمام ٹینشن نہیں ہوتی، نہ کربلا ہوتی، نہ یہ تمام ٹینشن ہوتے، کچھ ہوتا نہ مولا علی کا حق چھنتا، مگر یہ ہم سوچتے ہیں، وہ کچھ اور سوچتا ہے۔ رسول اللہ کی شہادت پر اللہ نے مولا علی کے سامنے دو چیزیں رکھ دی، یا جنازہ لے لو رسول اللہ کا یا خلافت لے لو۔ اگر خلافت لیتے ہو تو جنازہ تمہیں نہیں ملے گا، کیونکہ اکثریت ان کی ہے، اکثریت ان کی ہے۔ کوئی کہتا ہے میں جھوٹا لاتا ہوں، کوئی کہتا ہے پانی لاتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں ڈالتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں کروٹ دیتا ہوں۔ اور جو بھی میرے حبیب کے جسم کو دیکھے گا قیامت تک کے لیے نابینا اور اس کی اولاد نابینا ہوں گی، اس لیے کہ میرے نبی کا جسم سوائے علی کے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یا علی تم کیا چاہتے ہو؟ اگر جنازہ لیتے ہو تو خلافت نہیں ملے گی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ خلافت کے چکر میں جنازہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ مولا علی نے رسول اللہ کے جنازے کے لیے خلافت کو چھوڑ دیا کہ جنازہ ملے، خلافت ملے یا نہ ملے۔ مولا علی نے جنازہ لیا، غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، نماز جنازہ ہی پڑھی، اور مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے قبر تک پہنچا دیا۔ اسے اللہ کے نبی کو، رسول اللہ کو آخری منزل پر پہنچانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ علی کہتے ہیں۔ اس لیے مولا نے فرمایا انا اولو انا آخرو، سب سے پہلا ہوں میں رسالت کی گواہی دینے والا۔ انا آخرو، سب سے آخر ہوں میں کہ جس نے رسول اللہ کو قبر تک پہنچایا ہے۔ میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا رسول اللہ قبر میں کس طرح سوئے ہیں۔ رسول اللہ کا جسم جس کے ہاتھوں پہ تھا اسے علی کہتے ہیں۔ مولا علی نے رسول اللہ کے جسم کو سپرد خاک کیا ہے، نور کے مجسمے کو، خلافت کو چھوڑ دیا۔ خلافت کی پوری پلاننگ کی تیاری میں انہیں لگے ربیع الاول تک کے دن۔ جب یہ آئے تو وہ ہو چکی تھی ربیع الاول کی 12 تاریخ۔ کتنی تاریخ ہو چکی تھی؟ 12 تاریخ ہو چکی تھی۔ مولا علی کے پاس آ کے کہا یا علی رسول اللہ کہاں ہیں؟ فرمایا کہ میں نے دفن کر دیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ نے چاہا تھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے ہوتے ہوئے آپ دفن کر دیں؟ ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم کیسے مسلمان؟ ہم جنازے میں نہیں، ہم کیسے مسلمان؟ ہم تو قبر سے نکالیں گے، جنازہ پڑھیں گے، پھر دفن کریں گے۔ اب بتائیے کتنی تعداد میں ہے یہ؟ نبی نے اپنی زندگی میں کہا تھا خبردار اگر میرا علی مٹی کے گھوڑے پہ سوار ہو اور ذوالفقار پر ہے نا اس کے زانو پہ رکھی ہو اور منہ سے کف نکلتا ہوا ہو تو خبردار ہرگز ہرگز علی کے سامنے مت جانا، ورنہ کوئی بھی بچ کے نہیں آئیں گے، میرا وعدہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں ان کے ہاتھ میں ہاتھ لے کے علی سے کہا تھا رسول اللہ نے یا علی تلوار مت اٹھانا، تلوار اٹھانے کے لیے منع کیا تھا، اور اس کے بعد امت سے کہا تھا کہ ایسی حالت میں دیکھو گے تو وعدہ ٹوٹ جائے گا، پھر تم میں سے کوئی بچ کے نہیں جائے گا۔ رسول اللہ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اور ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے پوری پلاننگ سے گئے ہیں۔ میت کو نکالیں گے، جنازہ پڑھیں گے، ورنہ ہم کیسے مسلمان ہیں، اور پھر دفن کریں گے، اب ہم پکے مسلمان ہوں گے، اب ہم پکے مسلمان ہوں گے، پڑھیں گے۔ تو علی کو دیکھا کہ دونوں پیروں کے درمیان رسول اللہ کی قبر کو لیے بیٹھے ہیں اور شمشیر یعنی ذوالفقار پر ہے نا آپ کے زانوں پہ رکھی ہوئی ہے، اور آپ کے دو طرف سے منہ سے کف نکل رہا ہے۔ علی کو دیکھا اس حالت میں تو فوراً یاد آئے، رسول اللہ نے کہا تھا کہ اس حالت میں علی کو دیکھو، مٹی کا گھوڑا یہی قبر ہے اور کف نکل رہا ہے اور ذوالفقار پر رہنا ہے، اگر ایک بھی قدم آگے بڑھایا تو علی چھوڑنے والے نہیں ہیں، وعدہ ٹوٹ جائے گا۔
मौला ने पूछा कि क्यों आए हो? तो या अली हम तो फातिहा पढ़ने के लिए आए हैं। क्या पढ़ने आए हैं? फातिहा पढ़ने के लिए आए हैं। जब ये यहाँ से वापस निकले और लोगों ने पूछा कहाँ से आ रहे हो, तो कहा कि अब रिवायत लिखवाओ कि 12 को रसूलुल्लाह दुनिया से गए कब थे? 28 को। और तारीख कब लिखी गई? रबीउल अव्वल की 12 तारीख। क्यों? इसलिए कलम इनका है, रावी इनका है, रिवायत इनकी है, पेपर इनका है, कागजात प्रेस इनकी है, सब छपने वाले तो इनके प्रोग्राम में है। तो अब इसमें लिखा गया कि 12 वफात के रसूलुल्लाह की वफात को लिखो। तो जब इन्होंने लिखवाया तो उसको तस्लीम किया गया, मगर चूंकि मौला अली ने 28 को दफन किया रसूलुल्लाह को, ये लोग भूल गए। तो अब कौन बताएगा? जो अली से ताल्लुक रखते हैं उन्होंने कहा कि मौला ने बताया कि 28 को दुनिया से गए हैं। जो अबू तालिब को मानते उन्होंने कहा कि 17 को दुनिया में आए हैं। जिन्होंने अबू तालिब को छोड़ा वो विलादत भूल गए, जिन्होंने अली को छोड़ा वो शहादत भूल गए। सलावत मिल जाए, शिद्दत इश्क मिले, रब का सलीका मिल जाए, तासे दिल्ली हाजिर हैं दर दौलत पर, फातिमा की औलाद का सदका मिल जाए। बारिक हमारी इस खलील इबादत को कबूल फरमा। जितने मरीज हैं उनको शिफा कामला आजमाई, हम सब की जानो माली सदका बारिक हम सबको हज गुजारा से मुशर्रफ फरमा। कुरान कबीर सगीरा की मग़फ़िरत फरमा। ज़ालिम हुकूमतों को निस्त नाबूद फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुल्म में ताजिल फरमा। हम सबको मौला के नाज़ मददगार में बुलंद तरीन सलाम। अलील हैं खुसूसन जनाब कर्रार मस्जिद खान जो है यहाँ मुलाकात पर मस्जिद और कसीदा पढ़ते हैं कायम नगर में, वो इस वक्त अलील हैं आरिफ मर्शिद खान के भाई कर्रार। परवरदिगार बिहक़ के अहले तारीम बिहक़ के विलादतैन जल्द से जल्द इनको सेहत कामिल व आजिला अता आप हज़रात की मामला एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर आलम के तमाम मरहूमीन मोमिनीन मोमिनात के अरवाह की लफ़ुस्तन पर और खलील मिर्ज़ा के खानवादे के तमाम मरहूमीन हैदर अली अल-मारूफ, हैदर फिदा, बशीर एज़ा, मसूद अली नवां खान, मीर मुश्तबा अली रज़वी साहब, मीर हुसैन अली अल-मारूफ ज़बार भाई साहब मरहूम, और मेहदी अली रज़वी, ज़िया फातिमा, मोहम्मद अबुल हसन वाला जही, खैरुन्निसा बेगम साहिबा, ज़ाहिद अली बेग साहब और मैं मोहतरम राहत अली मिर्ज़ा साहब और जमील मरहूमीन मोमिनात के अरवाह के लिए सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल कर नारे हैदरी या अली अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या वलील्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या वली अल्लाह अमीरुल मोमिनीन व अमीरुल मुत्तक़ीन, अस्सलाम वालेकुम या फातिमा ज़हरा बिन्त रसूलुल्लाह सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम हसन व हुसैन सिद्दीक़ रसूल सकलैन सय्यद शबाब अहल जन्नह, अस्सलाम वालेकुम बन अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम जमीअ शुहदाए करबला, अस्सलाम वालेकुम अली इब्न हुसैन, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इब्न अली, अस्सलाम वालेकुम जाफर इब्न मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम मूसा इब्न जाफर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम गरीबल गुरबा, अस्सलाम वालेकुम मुईन ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इब्न अली, अस्सलाम वालेकुम अली इब्न मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम हसन इब्न अली, अस्सलाम वालेकुम वजद इब्न हसन, अस्सलाम वालेकुम या साहिब अल-असर व ज़मान, अल-अमान 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 मिन फितनति ज़मान, जल्लल्लाहु तआला फरजक व सल्लल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़ियारत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पढ़ते हुए रोज़े जुमा क़ुर्बतन इलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या हुज्जतल्लाहि फी अर्ज़ी, अस्सलामु अलैकुम या ऐनल्लाहि फी क़ल्बी, अस्सलामु अलैकुम या नूरल्लाहि लज़ी यहदी बिहिल मुहतदून व युफ़र्रिजु बिही अनिल मुमिनीन,
السلام عليك أيها المهذب الخائف. السلام عليك أيها الولي الناس. السلام عليك يا سفينة النجاة. السلام عليك يا عين الحياة. السلام عليك صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك أي أجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر. السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك أخراك تقرب إلى الله تعالى بك وبأهل بيتك وانتظر ظهورك وظهور الحق على يديك. وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتوبين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك بجملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يوم المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين. على يديك وقتل الكافرين بسيفك وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك. وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومعمور بالضيافة والإجارة. وأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك الحجة بالحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي من بلع وبلع الخفا وكتب القطع وانقطع الرجاء وضاقت الأرض وبنيت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وإليك الموكل في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه بصره وأكرهه. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني وإنكما كافران وانصراني وإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة الأجل الأجل الأجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل الطاهرين. صل على محمد. دشمنوں پہ لانا بیش اللهم